Hola YouTube, soy Cori y hoy les traigo el acto 8 de la misión principal de Wuthering, que es sobre Costa Negra. Recuerden que todo esto se juega en directo en Twitch. Espero les guste y los dejo con el video. Me guiará hacia lo que tengo que hacer, si hago un evento, si hago lo que sea. Pero yo creo que si inicio con la misión esta, sí no creo que le vaya a parar, honestamente. Miren la Yohu. Yohu. A midnight ranger. Rover, you're finally here. So you're the rover, huh? Delighted to make your acquaintance. This is Yuhu from Jinzhou. Like Mr. Chunpei, she's an expert in antiques. Yuhu, no Yohu. Pronuncié bien mal. That's me. ¿Qué te...? No sé leer. Ya se me olvidó cómo leer en una semana que no es stream. ¿Qué trae por aquí a una experta en antigüedades? To uncover clues about hidden antiques, of course. Since Mount Firmament reopened, Master and I noticed artifacts from there popping up in the market. Aside from Court of Savante gadgets, there are still plenty of mystery items that don't exactly scream Mount Firmament, you know? So... Así que... No, estoy como sin contexto. No sé si le piqué a la misión que era. So I'm betting they're from the port city of Guizhou. Recibí un mensaje de Yang Yang. Yes. I remember you mentioned wanting to learn more about your past ties to the Black Shores. Ah, no, creo que sí estoy bien. The battle in Norfolk Barrens is over, and the Black Shores should be withdrawing. They've asked the Midnight Rangers to monitor the area Muy around the bonitos, port city muy of bonitos. Guizhou. El wuwa es muy hermoso. Eso nadie se lo va a quitar. I thought this might be your chance to gather more information about them. Es todo un detalle por tu parte que recuerdes lo que dije. Es que está enamorada de nosotros. Ya lo he dicho. You brought it up before. Aw, Yang Yang's got a soft spot for you, huh? Are you her special someone? Pero literalmente acabo de... O sea, desenmascararla. Oh, come on. I just know it means a lot to you. Relax, I'm just teasing. So, you're tracking the Black Shores too? Tengo la flor negra que me regaló Alto. Since we're on the same trail, how about teaming up? Pues sí. Let this master be your guide. You and me, dream team. Nothing's gonna slow us down. A ver, creo que estás exagerando un poquito. Not to boast, but epic adventures tend to have a way of finding me. Since Rover's here, let's talk to that bloom bearer first. Ok, busca a la investigadora de Costa Negra. Bueno, dice que está aquí bien cerca. Ah, miren. Vaca, ¿estás bien? ¿Me la dieron? That's weird. These Claro, parameters Vaca. are correct, but nothing's happening. What's going on? ¿Eres una portadora de flor de Costa Negra? Yes. Need something? Oh, so you're the one Alto invited earlier. ¿Pero por qué habla así? The one Alto invited earlier. Me da risa que hablen en... O sea, que el doblaje sea como británico. Me da mucha risa. Porque luego... Ah, no. ¿Qué? Continuar. No me quiero estar... me da risa porque luego hay personajes que sí hablan como... inglés como estadounidense o más neutro, vamos a decir. Pero luego como que los NPCs hablan como súper británico. La que viste y calza. Oh, sorry. I didn't recognize you. Golden pupils and this Blake bloom. Yeah, it's you all right. I'm Nia.
a bloom bearer from the Black Shores. Didn't expect to meet someone as important as you under these circumstances. I know it's unusual, but could you help me out now that we're working together? Bueno, todavía no decido si voy a Really? unirme. But Uncle mentioned you'd be joining soon. No importa. ¿Qué favor me querías Actually, pedir? we're monitoring abnormal parameters and detected a problematic frequency that needs to be taken back to the Black Shores. The port city of Guishu was decimated by the lament. If this frequency goes unchecked, it could trigger another catastrophe. ¿Realmente hay tanto en Yes, juego? that's why the Tethys system sent us to locate and recover this frequency as soon as possible, to prevent a potential disaster. Our agents relayed the coordinates, but since then I've lost contact with them, which doesn't sit well. I'm stuck here monitoring, can't leave my post. Do you think you could help check out what happened? If things aren't looking good, we might need to inform Jinjo City Hall, like we did. You'll need to act fast then. That's the worst case scenario. If we contain the frequencies that Tethys system advises, nothing bad will happen. I want to help her. As an outrider, it's my duty to safeguard the peace. En fin, que no me queda más remedio que ocuparme de esto. Thank you. It's reassuring to have a Midnight Ranger with us. I'll send you the coordinates of the abnormal frequency. Por cierto, ¿a qué te refieres con frecuencia Could be normal? the reverberations or something in the sonorospheres. In Solaris, frequencies can be anything. One thing's for sure though. This frequency represents gravity. It's abnormal because it has its own gravitational center. You should be able to feel a palpable anomaly near it. That's how you can locate it. I trust you'll handle it smoothly, but remember, your safety matters most. Don't hesitate to retreat if you run into any real danger. And once you're back, we'll hurry to the Black Shores to upload it to the Tethys system. Oh, I forgot you haven't been to the Black Shores, have you? No. No worries. I'll be your guide then. Bueno, ¿y cómo se llama esta misión? Nomás quiero ver cómo se... Bueno, es como la misión principal. Agregarlo al título. Listo. Ok. Dirígete a las coordenadas designadas. Ah, oigan, pero me dieron a la esta. This is so cool! Wow! ¿Qué más haces? Son chistosas las animaciones. Doo-doo-doo-doo. Buen día, hasta que reviviste. Sí, hola, ¿qué onda? No. Que estaba de viaje. Fui a renovar mi pasaporte, gente, entonces me escapé para hacer eso. Próximamente fotos en Instagram de mi viajecito mini escapada por si quieren mirar. Ah, que no sé qué es esa mamada de que el personaje de prueba no se puede teletransportar. Ah, o sea, tengo que ir caminando. Bueno. Vámonos, vámonos. I sense the presence of tacit discords below. Pues les damos un putazo. What's the big deal? Just some pawns. I won't even break a sweat. La Yuhu sí le sabe. Different about them. Be careful. Ay. ¿De dónde eras tú, capibara? ¿Y 500 qué? ¿En qué moneda estás hablando?
Venezuela. Oh, no, pues sí. Ya entiendo. Dólares. What? Ya. Carísimo. Look for survivors, quick! Muertos. It's too late. Ah, sí. So they're the agents Nia was waiting for. What happened here? ¿Hemos? Time is running out. Hoda. My name is Hoda. This ¿Contexto? is my name. I once lived under it as a bloom bearer. ¿Qué tienes tú que ver con esos portadores de flor? Which one of us are you talking to? Men or women? Elders or children? Do you hear the echoes of our lament? Remember it all. Remember your past, the past you turned your back on, the past as one of the black shores. And respond to the promises you made towards the future we are bound to share. Salvation is forging a world where saving is no longer needed. ¿Qué está pasando? No. They want you to become a part of them. I can't let it happen. Run! What you seek is on the girl. She has it. Ugh, what does any of this have to do with me? Where did it go? No, wait! Don't go over there! Afirmó que era el centro gravitacional que estábamos buscando. Debe ser la frecuencia normal que Costa Negra quiere recuperar. The remaining frequency there is in extreme chaos. It's dangerous. Hold on! Hey, what's happening? It's starting to glow! Must be from the Black Shores. Look at this! Un objeto misterioso que pulsa con una luz rítmica. Y ya no supe qué más dijo. Voy a verlo en el I stream. need to learn more Aparentemente about this albergando thing. alguna forma y no My master alcanza a leer and I aún guessed así. it's from the Black Shores, and now it looks like we were right. The abnormal frequency definitely links to the deaths of those bloom bearers. Now it's hiding in this object, but I can still feel its strong attachment to the Black Shores. Solving this issue is beyond our capabilities. Besides, they also mentioned Rover and the fall of the port city of Guizhou. We should meet with that bloom bearer first and explain the situation. This is best left to the experts. Pues sí. Es verdad, tiene que estar al tanto. Let's go. I have a bad feeling about this. I sense there's more to this than meets the eye. Port city of Guizhou must hold secrets waiting to be discovered. A medida que el grupo avanza, Yang informa a los Rangers de medianoche sobre la situación. Ok. Investiga los alrededores e informa a Nia.
me lancé. Oh, cinemática. Oh. Whoa. Whoa. Thanks. Huh? Up there! ¡Ay! ¡Ojo! La Shorekeeper. Welcome home. Oli. Un placer, bella mujer. The wandering traveler. At last, you have returned. Here, the story both ends and begins anew. I am pleased to see you back on these shores. Wherever you venture, be it Huanglong or Rinasita, I will always be here, waiting. No matter how far you wander, you will always find me here, on these black shores. Hey. Ojo que mencionaron la nueva zona. Pobre Shorekeeper lo pronunció muy mal. Es una palabra en italiano claramente. Y se pronuncia Rinascita, no Rinascita. Pero tiene sentido. Yo siento que en todo caso va a ser algo como del renacimiento, puede ser. Por el nombre. Está padre. Mi patria. Representada en un juego. Ahí mencionó una nueva zona, sí, exacto, exacto. Y pues me dejaron aquí. Qué buena bola. Si no tengo que batallar. Oh, se vienen astritas que se van a farmear en esta zona. A ver qué tanto se puede farmear. Eso ya lo sabré a medida que juegue, ¿no? No son tantas. Ah, qué triste. Pero bueno, todos sirven. Todo sirve. Ojo. Finally out of the cave. Hola. But why is the fog still so thick? I can't even see you. Because you're at Veiled Rock. Your vision is veiled. Now, Es el alto. how about explaining what brings you here, uninvited guests? What? La música. Is it really you? No, don't let this be a dream. At last, you've come to me, to the Black Shores. Entonces, ¿ahora estoy en Costa Negra? Sí, porque me literalmente amanecí aquí. Precisely. Oh. ¿Te But suena? how did you ¿No manage suena? to get here? Pero ¿cómo demonios has logrado llegar aquí? I see. The situation doesn't look good. That Hoda might not be one of us. But I'm curious. Could I have a look at that item the antique dealer gave you? Huh. Didn't expect to see it outside Mount Firmament. ¿Qué es esto? A monitoring register. We Black Shores members place these around the world to keep an eye on the Sentinels. If anything happens to them, we'll know immediately.
Looks like it was also used to record abnormal frequencies in the port city of Guizhou. Pero ¿por qué me teletransportaron aquí? Maybe the Tethys system has a soft spot for you. But without more details, I can't say for sure. Since your arrival, has anything unusual caught your eye? Le hablas alto sobre la persona que A conociste en person la in playa. light blue. Huh. Could it be the shorekeeper? ¿La guardacostas? Yes, the elusive guardian of the Black Shores, who is said to be always watching our true leader, shielding us from danger. It seems you've had quite the encounter. In times of great adversity, the shorekeeper will reveal herself and support our true leader, who, at the destined moment, will arise to save and guide the Black Shores. Fantastic. Ay, le corté, There pensé must que be ya a había terminado. reason she went to such lengths for you. Anyway, let's not get carried away. We should head to the greenhouse. The abnormal frequency you collected needs to be uploaded to the Tethys system as soon as possible, in order to avoid another lament in the port city of Guizhou. Given that we've already lost enough of our own to it, we need more bloom bearers to handle this. As for the information you're after, it's already spread this far. Oh no. Seems like the Tethys malfunction is getting worse. We need to hurry. Time is one luxury we do not have. Let's save the rest for the road. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Dos robotcitos. Hey, can you hear me? Is that you, Rover? Are you okay? We couldn't reach you for so long. Yang Yang was freaking out. Someone must have teleported us away from the port city of Guizhou when things went south. You know, in the blink of an eye, we were back in Jinzhou. Oh, Hey, ahí is está, me that las the city teletransporté. behind you? Oh, no hay señal. Comms dead? Don't worry, it happens a lot around here. The Black Shores sits atop a massive tacitite, wreaking havoc on standard communications. Once you reach the greenhouse, you can pass them in near a beacon. Only our beacons can cut through the tacitite's interference. Su compu no le da para jugar WUWA, dijo hace mucho. Pero según yo también se puede jugar en celular, ¿no? O sea, no solo está para compu. A veces en el celular sí pueda. O sea, con todo igual bajo, pero sí. Hay aquí, o porque me marca aquí. Ah, busca al robot que puede cargar los datos. Money. Porque se llama así. Ya. Está en GeForce Now. Ah, pues lo puedes jugar ahí. Una buena opción. Me acabo de pegar en la mano. Me dolió. ¿Esto es un robot que habla? Ay. Segunda vez que le pico a eso, ¿eh? No, nada, esto sí me lo voy a saltar. Well, in a sense, yes. They're directly linked to the Tethys system. Their voice frequencies are encoded into languages we can understand. If you think about it, they could be considered a unique living race of their own. As for the Tethys system, imagine it as a supercomputer. The Black Shores relies on its calculations to observe, forewarn, and solve anything lament-related. Anyway, let me introduce you to Coup Money. They manage to cash flow and keep tabs on robot terminals across the region. They're the shrewd profiteer of the Black Shores. Está bonito. Bueno, ya no está bonito. Me miro feo. Easy there. Let's get back to business. The recent quake stirred up Tacitite's interference.
How's your underground connection holding? Bueno, debería leer lo que dicen porque no está diciendo nada. Fuerte como una roca. Mientras Tetis funcione no habrá problemas. That's comforting. Hey, you could give the abnormal frequency to Coup Money. They'll handle the upload. ¿Le entregas? Le entregas porque no alcanza a leer más. Otra novata, sí, atrapaste esta frecuencia normal en la ciudad portuaria de Wishu. Tienes talento, mejor no How's the subestimarte. upload? Already sent the data back to Tethys? Sí, todo listo. ¿Va todo bien, Alto? Nunca te había visto tan The serio. Tethys system has been shaky lately. You've noticed, right? What's worse, along with the data, we've received some terrible news. The bloom bearers we sent to the port city Guizhou. We lost them all. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó en esa ciudad? Since you're linked to the Tethys' databank, can you check if there's a bloom bearer named Holaaa registered? She might have something to do with the deaths of our people. Parece ser capaz de controlar la gravedad. Se refería a sí misma como nosotros. Una portadora de flor cuyo fuerte es controlar la gravedad. He revisado todos los registros de resonadores y portadores, pero no he hallado a nadie que coincida con tu estilo. Tampoco he oído hablar de nadie con tal habilidad. Controlar la gravedad suena descabellado. Preferiría creer en alguien que acuñe monedas caparazón. Es poco probable que eso exista en algún universo. Well, it's a big world after all. Since we already know someone who could resonate with a sentinel, you never know. Bah, tienes razón. Ah, casi me olvido. Mira, toma esto. Kumoni saca una gran suma de dinero. ¿Esto qué? A cada miembro de Costa Negra se le asigna un fondo específico y este es el tuyo. Búscame cuando te lo hayas gastado That's todo. not fair. You've never given me that much before. Porque es el dinero que pierdes en los juegos te di todo lo que te quedaba. Ah, por cierto, ¿se dirigen hacia el invernadero? Si un portador de flor muere fuera de Costa Negra, recuperamos su cuerpo y avisamos a Mónica. Así tenemos... Ah, sí, tenemos que enviar la advertencia como de costumbre. Aún queda mucho por hacer. Adiós. Coup Money is right. Just in case, the Tethys system is very likely to send out a warning to Jinzhou about an imminent lament in the port city of Guizhou. As for Holaaa, if she's a bloom bearer, there should be a record of her in the system. And if such a resonator existed, the Black Shores would definitely know. Hold on. There's another possibility. Que no pertenezca a Costa Negra. Yeah, that's one possibility. Not to worry, if the machine route doesn't work, there's another way. Let's go to the greenhouse. Most of us like to gather there, and Monica, our chief administrator, is stationed there as well. Ok, vámonos. Pero a ver, ¿qué tanto están diciendo? Pero nadie necesita atención. Bueno, es que la verdad yo no le doy mucha atención a mis personajes, no soy buen ejemplo. Pero ahorita estoy jugando 3 gachas. Estoy jugando el wuwa, el Genshin y el Love and Deep Space, que es como un juego tome para morras, pero es un gacha también. Entonces, sí, no hay mucho tiempo para todo, pero yo soy feliz y es lo que importa. Y en términos de protos me faltan protos. Y ya con mantener 2 cuentas me cuesta. Bueno, es que tener 2 cuentas es... O sea, yo la verdad tengo una para cada juego y soy feliz así y ya. La música sí le va alto. Sí, me gusta mucho la música que le ponen cuando él sale o cuando... Ajá, siento que le pega. Intenté jugar ZZZ y no le entendí ni medio. Es que ZZZ es muy ZZZ, la verdad. No siento que sea un buen juego. Y solo le gusta como a hombres especialmente porque hay pura morra chichona. O sea, la verdad a mí cero me llama la atención. ¡Ay! Los robots están perros, hay muchos memes de ellos. En serio. Y no es mundo abierto. Ah, ya. No, sí, no, la verdad a mí no me llama la atención. ¿Quién eres? Alto, there you are. And this is... The rover just arrived.
She's the one we invited earlier. The mysterious resonator who appeared in Jinzhou. Hola. So you're the resonator who confronted the Threnodian. I honestly didn't expect to meet you in person. Sorry, I got a bit carried away. My name's Monica, the chief administrator, or housekeeper around here. I was supposed to show you around, but things are quite hectic right now. My apologies. You heard about what happened in Guishu, right? Yes, we received word from Jinzhou City Hall about their actions. We also alerted them to the Tethys system's likely warning of a potential lament in the port city of Guishu. The data you brought back has been uploaded to the system, but as you know, Tethys has been unstable. So the problem isn't solved. Exactly. We need Tethys functioning normally to fully resolve this. But retrieving the abnormal frequency was a significant step forward. Those bloom bearers didn't sacrifice themselves in vain. It could have been much worse if they hadn't risked their lives to transmit the coordinates back to Nia. And thank you for risking your life to retrieve the data. What's the current situation? Efforts to stabilize the Tethys system are underway. Good to hear. By the way, since you deal with all our contacts, does the name Holaaa ring any bells? Holaaa? No, I don't recall any bloom bearer by that name. Why do you ask? Oh, le cuentas a Mónica lo que pasó en la ciudad portuaria de Guishu. So this is related to that abnormal frequency. Maybe. She's a traitor. That theory doesn't hold water. Not only are traitors incredibly rare in our history, they're all documented. And there is no record of her in the system. Was she trying to mislead us? Nice, goodbye. That's strange. Because we just added you to the recruitment list recently. Yeah, she's quite the mystery. Monica, can you try to gather more info about this Holaaa for us? Of course. If it concerns the security of the Black Shores, it's my job. If this person was truly residing in that abnormal frequency, she could be responsible for those deaths. Si ella residía en esa Ay, no sé hablar. Si ella residía en esa frecuencia normal, no acabamos de subir Damn la... it! We've been tricked! We just fed it back into Tethys! Careful! Oh, Well, looks like she's made herself at home in Tethys. I'll check with Coup Money to assess the current situation underground. We need to do everything in our power to protect Tethys from any harm. Could you please accompany Alto to the greenhouse? Also, ensure the modulation device in the greenhouse remains secure. I'm sorry. You were meant to have a pleasant time here. When the dust clears, I'd like to formally welcome you. ok. Otra vez tengo que hablar aquí con él. Gah! I'm frustrated with myself. Got too carried away by your presence to think straight. I thought we could easily resolve that issue by uploading the data you brought back to the system. Never considered the possibility of an infiltrator lurking inside. We need to figure out who's behind all this. ¿Tanto significa el sistema Yeah. Tethys para Costa The Negra? Black Shore's every move hinges on its decisions. And if you're after the truth, you'll need its assistance too. ¿Qué debería hacer ahora? Coup Money, Monica and I don't have top clearance to the Tethys system. Our access is limited. With higher clearance,
you could uncover the answers you're looking for. All right, let's pick up the pace. We need to find the Ku water siblings and check on the modulation. This is your chance to ask anything you want. ¿En serio? If anyone has answers, it's Tethys. I can't guarantee you'll get everything you're after, but it's worth a shot, right? The greenhouse is just ahead. Let's move. Para allá, entonces. Ah, pues me dice que aquí. Ah, ok. ¿Y yo qué? Finally got through. Hey, you scared us to death. Perdón, había muchas interferencias por culpa de la tacetita. Glad to know you're all right. Chisha, ¿eres tú? Yeah. Just so you know, we got the Black Shore's warning, so we cranked up the defenses in Jinzhou. The Midnight Rangers are preparing to secure the port city of Guishu, and as for the balloon bearers who have passed, we'll bring their bodies back to the Black Shores. I know the Black Shores hold many answers for you. Your memories, your past. Though the road ahead is uncertain, I hope you find the truth you seek. And please remember, you never have to Ay, bear se the apareció de weight la nada. alone. Claro. A ver, se me olvidó que estaban diciendo cosas en el chat. Según que Mawika y Aquí no viene en la misma versión. Pues no ha salido ninguna información oficial, gente, y ya saben que aquí no hablamos de leaks. Pero yo no he visto nada de eso, la verdad. Así que no sabría decirles si es verdad o no. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Sí, un montón. Pero aquí andamos de regreso. ¿Cómo estás? Ay, qué bonito. Qué agüita más rica. Beban y crezcan, florecitas mías. Bueno, bebed y crecen. Ah, pero que me das esos sustos. Ya casi ponía carteles de se busca. Una disculpa que me desaparecí tanto tiempo. Es que fui a renovar mi pasaporte y pues me fui de viaje. O sea, aproveché irme más días. No solo a eso ya. Y luego llegué y pues me tuve que acomodar las cosas. Tenía muchos pendientes de la escuela y así. Y luego también ¿qué día era? Antes de irme, el miércoles no hice stream porque tenía un proyecto. Entonces se me juntó como todo. Ah, fui a Ciudad de México. Por supuesto, soy un jardinero competente y siempre presto el máximo cuidado a todas estas plantitas. Planto, riego, podo, ventilo y las pongo al solecito. Vale, ¿y dónde está el dispositivo de modulación? Arriba, ¿ves ese piano? Ese es el dispositivo de modulación. Oh. Ok. Ay, espera, por favor, planta una florecita. ¿Qué? Que plantes una florecita. En Costa Negra cada miembro planta una flor aquí. La mayoría elige semillitas de su ciudad natal. ¿Qué flor plantó Alto? ¿Qué flor plantó Encor? ¿Qué flor plantó Camelia? Camelia plantó un montón a raudales. Y en un jardín de flores ella sola. Bien, ¿qué semilla de tu ciudad natal te gustaría plantar? Mi ciudad natal, no recuerdo de dónde soy.
Así que eres una viajera errante, ¿no? Entonces lo más acertado es una flor negra. ¿Una flor negra? Sí. Si no recuerdas tu ciudad natal, es perfecta. Piensa en Costa Negra como tu segundo hogar. Un refugio para las almas perdidas. Las flores negras se entregan a cada miembro para recordarles dónde pertenecen. ¿Pertenezco aquí? Sí, podría decirse eso. ¿Eh? Un momento, Water. ¿Sientes eso? Tú también lo sientes, ¿verdad? Oh, sí, me resulta familiar. Oh, Plant. No había leído el nombre de ese. ¿Qué? Qué raro. He encontrado un registro tuyo en el sistema, pero ha desaparecido de repente. Qué loco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Tetis nos dice que nos marchemos? En fin. Vamos, Water. Money nos está esperando. Sí. Está bien. Hasta la próxima. Qué chistosos están los robotcitos. Me da mucha risa. No leí lo que decía, pero nunca alcanzo a leerlo. Parece que el sistema Tetis te está ocultando algo. De todos modos, Water y Plant ya no están aquí. Lo mejor que puedes hacer ahora es inspeccionar el dispositivo de modulación. Aguas, que nos van a cachar. Tocar las teclas. Este piano se toca solo. Ah. Do you know how to play the piano? No, lo está haciendo por sí solo. I guess the Black Shores have earned their mysterious reputation. They even have a self-playing piano. Intento tocar algo. El piano parece responder a tu pulsación. So you do know how to play. Sigue tocando. I don't have a musical bone in me, but that sounded good. Mírala. Me resulta familiar. Flashback. In every sound and frequency lies an emotion, just like this. Expressing what's on your mind through music. It's something even you can do. You'll give it a try, won't you? Hey, wake up! What was that? Esa no era. What? It's just been the two of us here this whole time. Whoa! Another earthquake! A la bestia. What's happening? Run! We need to get out of here! Ay, pero está de que todo horrible. Ah, corramos. Hey Rover, can you hear me? Sí, fuerte y There was claro. a spike in the anchor frequency of the Tethys algorithmic array. It caused other abnormal frequencies to escape. Analysts are still investigating. We're already en route for repairs. Right now, the data stored in Tethys is materializing by drawing energy from the massive tacitite beneath the Black Shores. It's making digital constructs out of real-life entities. Money already logged your info in Tethys. Now you can command the robots across the Black Shores to fix and upload the corrupted data. That'll restore the anchors. Cookie. Tetis me ha mandado para ayudarte. Te doy la bienvenida al refugio de brotes, donde los miembros de Costa Negra viven y descansan tras el servicio. El pilar anclado de esta zona es nuestro centro de comunicaciones que conecta todas las balizas del mundo entre sí. Los datos corruptos filtrados no paran de extenderse, pero el tiempo está de nuestro lado y nuestros agentes están trabajando en ello. Ya se está llevando a cabo el control de daños. Perfecto. Mira cómo estamos conectados al sistema Tetis. Yo te doy autorización y tú revientas a esas cosas. Pero no puedes alejarte demasiado de mí. Para que funcione hay un límite de distancia. ¡Hala! Casi se me olvida. No toques los datos corruptos. Todavía representan una amenaza. Veo algunos cerca. ¿Qué tal si empiezan a caer la basura por ahí? Yo te sigo. Tú solo apunta y ¡pum! Pan comido. Cookie. Autorización superior activada. Autorización emitida. Por favor, procede. Ok.
Ok. Ay, es con LT y yo nunca sé cuál es LT. Ah, es así. Ok, ya entendí. Ok. A ver, pero no entiendo. Ah, ok, tengo que volver a hablar con él. ¿O no? Ah, no, sí. Ay, ay, ay. Procedamos. Ok. Entonces tengo que ir para acá, ¿no? ¡Ay! Ok, otra vez le pedimos autorización. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué quieres decir? Llevo aquí todo el tiempo. Nos queda un punto más. Es hora de otra táctica aérea. Afortunadamente no todos los datos filtrados están dañados. Algunos nos sirven para fabricar dispositivos. No sé qué. Autorización emitida. Procedamos. Ok. Ahí está ella. Limpio. Parece que la situación en la isla ha mejorado. This is the beginning of a new story. Its geographical coordinates remain unchanged. Everything is as it was. Even time leaves no traces on the Tacitite. This world has not yet begun. But we have already seen its end. They too will be as fragile and lost as we once were. But this time, we will show them what we believe in. What was that? An illusion caused by those abnormal frequencies? But it felt all too real. Hello? Can you hear me? Rover. Thanks to you, the abnormal frequency index in the Haven of Sprouts has dropped. The island ahead is the Eye of Asteria, the highest point in the Black Shore. It monitors the etheric sea across all of Solaris. Since the Tacitite there is more powerful, the interference is stronger, so there is not as much infrastructure there. It's quite close to the Haven of Sprouts. The robot is already there, waiting for you. Ok. Gracias por el cofre. He visto la lluvia retroactiva en Jinjo. Pero las frecuencias que está manipulando no son como nada que hayamos visto antes. Es exactamente a lo que nos enfrentamos. Extra supplies. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok. Vamos para allá. Dirígete al ojo de Asteria. Stay sure.
Terminal Tetis. Tú otra vez no. Yo otra vez sí, es mi deber. Nuestro trabajo es lidiar con los datos corruptos, ¿no? Este pilar anclado es el ojo de Asteria. Como te habrás percatado, lleva el mismo nombre que esta isla. Firme a la vista de Costa Negra hacia las estrellas. La mayoría de los datos corruptos que hay por aquí se han reunido dentro del pilar anclado. Emplea estos interruptores para usar el punto de ancla. Te ayudarán a subir la cima al pilar anclado. Hay un hueco por ahí por el que puedes pasar. Quizás un buen punto de partida. Autorización emitida. Procedamos. Ok. Sé que para acá. Activar. Ay. Ay, todo mal lo estoy haciendo. Ah, creo que ahí no tenía que ponerme ahí. Oh. ¿Qué? Stay sure. Ah. As you wish. Leave it to me. Bask in the sunlight. You're wide open. 7. Solid. Wind Rider. You worry. Till my last breath. La barra de vida de este señor. Ay. Let's do this another way. Ready for battle. Finale. Ok. Ay, me dio mucho calor, gente. Me voy a amarrar el cabello. The story is unfolding. La The historia se lament está is not an desvelando. entirely unpredictable natural disaster. To confront one's enemy, one must first understand them. However, even now, we can only anticipate and warn of the lament's coming. Advanced predictions, including those of the Etheric Sea and the Tacit Fields, remain beyond our reach. Our battle against the lament cannot be won by a chosen few. Every soul must join. The lament is our shared enemy, tearing apart the land and ripping people from their homes, their lives. This is something only we, as human beings, can achieve. Another one? Is this how the Black Shores was founded? It was like looking at a mirror into the past. Eso está realmente alto, ¿no te parece? Las vistas desde el ojo de Asteria son impresionantes. Pero no es momento de recrearse. Vamos a salvarnos. Hay disonancia estas citas apuñados en el observatorio de este. ¡Ey! Cómprate. The TD Observatory is where we observe Ay, tacit no me discourse toca. across the world to predict the lament. It handles data collection, storage, and transmission of anything related to these creatures. That's why this place is the trickiest. We had a severe leak in data. Watch out! More tacit discourse incoming!
Wind Rider. Thank you. I'm the keeper of the TD Observatory. That was an impressive battle. I've heard about your skills from my colleagues in Jinzhou. ¿Eres de Huanglong? Yes, but regardless of our origins, we're united by a common ideal here. While you were busy cleaning house, we took the opportunity to reconnect to the Tethys system at the Haven of Sprouts. Since data can materialize using the energy of the Tacitite, we can harness it to our advantage. Now we have input data near the anchor, enough to form a climbing platform. Let's drive those monsters back to where they belong. The repair personnel for the first 2 anchors are on their way. It's now or never. Stay sharp. Ahora o nunca, ahora o nunca. Eres un loro. Me gusta cómo suena. Ni que solo lo puedes decir. Bueno, déjalo estar. Si estás listo, vamos a ir al último paso. Autorización emitida por la victoria. Vámonos. Ojo. Otra vez a pelearme. Silence! Let's do this another way. Burn fast in the sunlight. Retreat to advance. Wind Rider. Don't you worry. Fury Boy! As you wish. Let's do this another way. Wind Rider. ¿Ya? Ok. Listo. El último grupo de datos corruptos del observatorio ha sido limpiado. Gorgeous of spirits, I can only go as far as you commanded. From the etheric sea to Sonoro, from time to space. Hey, Yang Yang, look! Somebody's over there! Wait, is she dead? Or just unconscious? Your story begins here. Ella nos dejó ahí donde nos Go encontraron al inicio. I am forever by your side. Vaya susto me has dado, te caíste desde arriba, mi nuevo tortazo. ¿Estás bien? Tengo algunas piezas de repuesto y aceite aquí, llévatelo todo. Gracias, pero estoy bien. Alto y los demás también han terminado de reparar el pilar anclado de roca velada, pronto estarán aquí. Ok. Entonces ahora hay que hablar con Alto.
All right! All the repairs are finally done. Thank you for your help. Without you leading the charge, we would have barely made it. Ah, aguas. You are... Hoda. Oh, I forgot to tell you. We finally found out her true identity. She wasn't lying when she said she was a bloom bearer. She worked as a field medic, but more importantly, she died in the lament that destroyed the port city of Guizhou a few hundred years ago. In short, she couldn't be alive. Hola, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Hoda is but one of us. In the Tethys system, our registered name is Necrostar. Oh. We are forever Sí, yo trapped estoy de on the regreso, event ¿qué horizon onda? of the black hole, falling Ya, into regresamos an por fin. unending darkness. Beneath the lament's wheels, we are but dust, pitiful souls, cursed to suffer dreadful eternity, denied the solace of death. My mentor, the one I follow. No tiene buen mica. Please, I beg you to end this Mobius loop. Oh, this okay. endless Pero... cycle. Hola. Welcome home. You stand on these shores once more. Welcome home. ¿Fuiste tú quien me salvó en la ciudad portuaria de Guizhou? I wish to keep you from any harm. Forgive me for Muy bonita. acting on my own accord. El alto se fue ahí. ¿No estabas antes en la playa? ¿Por qué pareces triste? Sad. Pardon me. Such emotions are not mine to show. Yes, it was I, long ago, when you first brought the Black Shores into existence on this island. I assisted you in managing ¿Tiraste this por ella? No voy a place. tirar por ella, le daré esta aquí. Pero sí hace una You buena once eso wove nadie the se da. threads of this world together. But then you left, roving the boundaries between this realm and the next. No recuerdo nada de eso. You have lost far more than just your memories. Pero la Since Costa your Negra... departure, the Tethys system has been the sole leader of the Black Shores. Most have never seen you, and that is all by your design. This place, built by your hands, holds all its resources at your disposal. You have more important matters to attend to than dealing with everyday trifles. That is why you entrusted the Tethys system with this time. Only you have the ability to end all of this. This is also your first step towards the future. Oda dijo You algo mean- similar. Le cuentas a la cosa lo que pasó en la ciudad portuaria She de was Guizhou. indeed a bloom bearer, but mysteries still surround her and the departed. The departed, whom you saw in the port city of Guizhou, caused those abnormal frequencies. Only you can mend those errors. Rest assured, I shall always be by your side to assist you as before. ¿Qué pasó en aquel entonces? I am sorry, but I must keep this secret from you. Perhaps, as you restore the Tethys system, you will uncover the reasons for severing ties with your past. Puede ser, puede ser. Wandering traveler, please tell me. Are you satisfied with your journey and stories in Jinzhou? Diría que fue un buen comienzo para un viaje. In Solaris,
Jinzhou is but the beginning of your journey. Please, have faith. The path ahead shall be as splendid as you desire. ¿Qué debería hacer ahora? The gate to the underground has been opened. Pass through it, and you will reach the depths of the Black Shores. Ojo. Your journey has only just begun. Beyond the Black Shores lies Solaris itself. Before you go, can I ask a favor? When all is settled, will you share your stories from Jinzhou with me? Qué bonito. Ay, qué complicado todo. No sé qué está pasando. Hola. Es como un holograma, ¿no? Aparte. Pues vamos a ver qué onda. Aquí el alto dice que tengo que hablar con él. She's the shorekeeper. She even showed up in person. That means ¿No la conocías? I haven't seen the shorekeeper in all my time in the Black Shores. I've only heard the stories about her. If the shorekeeper is revealing herself to you, it could only mean one thing. The gateway to the underground has been opened. Go on. Leave the rest to us, buddy. Ok. Básicamente, o sea, bueno, es que es raro porque ella es como un tipo... ¿Cómo decirlo? Es como un holograma, ¿saben? O sea, algo así. Entonces no... Pues está raro. Uy. ¿Qué es esto? Caí. Miren, ahí está ella otra vez. Ok. Pantalla de carga. Bueno. Vamos a hablar con este amigo a ver qué nos dice. Gracias a Dios, por fin has despertado. Te pegaste un tortazo tan bestia que pensaba que no te ibas a levantar. ¿Quién eres? Yo soy Kunana, un jardinero subterráneo. Me encargo de las flores de por aquí. Entonces yo estoy en el subterráneo, ¿no? Sí. Por lo general nadie viene al banco de vida, excepto la guardacostas. ¿Dónde está la guardacostas? Esto, hasta donde puedo recordar, parece que nunca abandonó el área subterránea. Solía venir al banco de vida de vez en cuando y elegía una flor para plantar en su propio jardín, pero hace mucho tiempo que no viene. Para ser exactos, han pasado 20 años, 5 meses y 17 días desde su última visita. Ok. Debo arreglar los errores del Tetis. Voy a probar el wuwa. A ver, no te arrepentirás, güey. Ya me arrepentí, tengo una cola de 100 personas. Creo que la guardacostas lo estaba intentando arreglar, quizás. Ay. Si la guardacostas ha depositado su confianza en ti, entonces también tendrás la nuestra. Gracias por confiar en mí. Kumoni compartió la información con nosotros a través del sistema Tetis. Puedo hacer mucho en esta situación porque solo sé cuidar las plantas, pero aún así quiero que mi hogar sufra peligro. Se lo daré a la guardacostas. Muchas gracias. Sigue recto y saldrás al banco de vida. Ya agarro. Qué bueno, qué bueno. Coloca la llave en la base para activar los mecanismos. Por cierto, prueba esta también he conseguido un nuevo poder para llevar desde Chandler. Usar este dispositivo para ir un portal entre dos espacios.
Prueba a dispararlo en esa zona repleta de datos. Puedes controlar a Cookie para disparar pulsación energética al área cubierta de datos para abrir un portal. Pasa a través del portal para atravesar el espacio. No puedes crear un portal en la parte trasera del área cubierta de datos. Okay. A ver, o sea, tengo que... Ah, ok. No, aquí no. Ah, ya entendí, ya entendí. No, si aquí no se puede. Pero aquí... No, no, creo que hay como lugares específicos también. ¿Qué hacer? ¿Es a través? Ya me perdí. Ahora esta es una puerta. ¡Ey, ey! ¿Cómo que a través? No entiendo. No entiendo, no entiendo. Al portal que te indica, dispárale. ¿Cuál? Es que no entiendo cuál es el portal. Me dice que por acá. Ah, ok, ya entendí. Pero ese se cierra, ¿no? A ver. No, aquí no se abre. No, creo que sí es por esa puerta aún así. Opening passageways between different spaces uses the spatial properties of the sonorosphere. Thus, the tether system can hold nearly... Ay. Ay, no entendí. Ah, ok. ¿Y yo qué está pasando? Sí, ahí está ella. This is what the Black Shores really looks like. Eres solo una proyección, ¿verdad? To be exact, my body is composed of sonorospheres, and the projection you see is but a shadow of the sonoro. I cannot leave my post. As the core computational unit of the tether system, I must remain to ensure its proper functioning. Yet, I still wish to be with you. This is the only way. Se miraban con ojitos de amor.
Me sorprende ver el cielo nocturno bajo tierra. This place holds records of every lament across Solaris. Those that have passed, those happening now, and those here. A planet's lament transforms into stars that fill the sky. Oda me llamó modulador astral. ¿Ese nombre tiene algo que ver con este lugar? Astral Modulator, Guide of Civilizations, Mastermind of the Black Shores. O muchos nombres. Before you severed ties with your past, it was indeed one of your names. Perhaps you have a preference? ¿Cómo solías llamarme? Me? I would call you by your true name. I have always addressed you as such, in the past and present, through countless years. That is the Necrostar, once known in ancient astronomy as a black hole. The tether system transforms data into stars, observing the entire Solaris, and discarded data are cast into the Necrostar. The abnormal frequency you encountered in the port city of Guishu is part of it. Or rather, it is the Necrostar itself. Please bring it back to the modulation hall, and I shall correct it. Then, the tether system will be restored, and harm will be no more. My only hope now is that we are not too late. Go ahead. I am always with you. ¿Sí? ¿Qué tanto andan diciendo? Los dos son canos, así que el que quieras. Me arrepentiré de escoger a la morra. Bueno, yo tengo a la mujer porque pues yo soy mujer y me quiero sentir identificada cuando juego, jajaja. Ay, pero pues la verdad es que el que quieras, o sea, creo que todos están bien. Though I am but a projection, I've been by your side all along. I'll stand by you until the very end of this journey. Se me abrió algo en la compu de la nada. It appears the Necrostar has been successfully contained underground, and the gate is now sealed. A ver, espérenme tantito. Victory will be ours. Stay sharp. Break! Ay. ¿Tira para allá? Sí. Stay sharp. Fury boils! Let's do this another way.
safe distance. Burn to ashes! 7. Tell truth. Song. Wind Rider. Toca reroll. Life is in everything. A momentary setback. A la bestia. Ay, no tengo con qué curarme, fuck. Valiendo. No, pero no me puedo salir de aquí, ¿o sí? Ah, miren, con esto me curé. Y el otro está como por allá. Stay sharp. Vanilla! You're no match. Going against Sí tiene botón de skip. Aunque la historia principal no te recomiendo saltártela porque es muy buena, pero sí, para misiones de mundo y así, yo siento que es muy útil. Ahora sigo con el de arriba. Ok. Pregúntale a Kuchei sobre la situación. Aquí estoy. Gracias, lo has hecho genial. Esas misiones, estas citas son un verdadero rollo. Por suerte tenemos una manera de librarnos de ellas. Kunana dijo que tienes cosas importantes que hacer, ¿no? Entonces no te preocupes, déjanos el resto a nosotros. Madame Beatriz y los agentes también necesitan tu ayuda. No te preocupes, mantendremos el exterior seguro. Okay. Miren ahí como gente fallecida. You're safe. It's okay now. Para ser un NPC tiene muy buen diseño. I heard her voice. Yes, she's here. Don't worry, you'll be fine. I'm here with you now. Stay with us. The medical team will arrive any minute. I fulfilled my duty as a member of the Black Shores. Your effort won't be wasted. We will restore everything to normal and ensure everyone's safety. Varios NPCs deberían hacer los 4 estrellas. Sí, es que por ejemplo la abuelita esa, siento que tiene muy buen diseño. Thank you. Please stop them. We will. Hoy, Have a good rest now. You've done enough. pobrecita. Your actions will shine bright like the stars. A beacon for all to see. ¿Qué ha pasado? An entire necrostar was forcefully discharged into the era cell without warning. The era code spilled out as a result. At its worst, it looked a lot like virtual blood seeping through the ground. We had to seal the underground gate to protect the control room. But someone had to retrieve the key. He did what was necessary, even if it meant risking his own life. I admit, I am surprised to see the shorekeeper here. He is severely infected with abnormal frequencies. It could be fatal. It appears the necrostar has been successfully contained underground, and the gate is now sealed. Cuando la puerta la negro por nuestra activado. Ok. Ya. Indeed. With my abilities, you don't need to worry about this. Though I am but a projection, I've been by your side all along. Ay, que me estoy escuchando. Hola. Ah. ¿Ya se escucha mejor o no? Hola.
Hola, 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 hola. Creo que ya, ¿no? Creo que ya se corrigió. Lo puedo apuntar, ¿no? Uy, yo. Lucha, contraataca. No es solo por la Costa Negra, sino por la guardacostas y todos aquí. Solicitud para activar enlace de fuerza. Ya me puedo llevar esta cosa, ¿no? Aquí puede pasar a través del portal para destruir el núcleo de corrupción al otro lado. ¿Cómo? Ah, no quería hacer eso. Pero ¿cómo pasa? ¿O tengo que ir para hasta allá? Creo que tengo que ir para allá. ¿O ya no? No lo sé. A ver. No, porque este no me queda aquí. Ah, ok, creo que ya entendí. O sea, hago esto y ya me meto aquí, ¿no? Bueno, más bien así. Perfecto. Y ahora me meto aquí. Wouldn't hurt to be more prepared. Agarro esto. Me lo llevo. ¿Estás bien? It might sound abrupt, but I have begun to sense a change within myself. More precisely, it's the part of me that rests in my garden. I feel something different. Something I don't know how to describe. It's clear that the agent's condition is terminal. But still, I lied to him. Yo hubiera hecho lo I've mismo. done this before, by imitating the you I remember from many years ago. You did what a leader must, but when I looked into your eyes, I could feel it. The emotion humans call sorrow. Maybe I should express that emotion in situations like this. Como rara, porque como que no tiene emociones. ¿Has aprendido esto de mí? Yes. You led the Black Shores with empathy, and it's my responsibility to carry it forward in your absence. But I'm currently unable to fully comprehend this feeling. Las emociones humanas son complejas. Tiene muchos años de estar cansada, jefe. I see. Well, it is our utmost priority to deal with the Necrostar to prevent further harm. The only way to achieve this is by bringing the Necrostar to the modulation hall and initializing it within Tethys. La gravedad provocó la destrucción de la ciudad portuaria de MISIÓN. ¿La necroestela tiene alguna conexión con la ciudad portuaria de MISIÓN? This Necrostar is the black hole that destroyed the port city of Guishu. When the lament struck the city, many were unable to escape and were drawn into the black hole. The data you brought back is directly related to that event. ¿Costa Negra está experimentando con el lamento? Yes,
You've questioned this approach before. That's why I aim to change it. ¿Cómo? I have the highest access to the Tethys system. Bring the Necrostar to the modulation hall, and I'll erase its corrupted data. Once it's done, Tethys will function as it should, and no one will get hurt again. But as I mentioned, I'm only a projection without physical form. Could you assist me with this? Me suena. ¿Hice lo mismo hace 20 años? Yes. I'm here to help and protect you, just like I always have. But this time, I will bring everything to a proper end. Hablaremos de nuevo una vez que hayamos terminado con todo esto. Hay muchas cosas que debo entender. Of course, we have plenty of time for it. Long enough to talk about the past, the present, and the future. Will you trust me? No veo ninguna razón para no hacerlo. Thank you for everything you've done. Qué rara es, o sea, como que no logro todavía entender bien qué onda con ella. Pero bueno. Please be careful. The object contained in the center is the Necrostar. According to pre-lament laws of physics, gravity warps the... Y yo, sí, ajá. ¡Ay! No, debí escucharla. ¡Ah! Van a hacer peleas. ¡A la bestia! ¿Pero por qué tanta agresividad desde el inicio? Digan no a la agresividad, no al bullying. Voy a llevar a otro error. We're back in the right dimension now. Ok, no será uno. El dispositivo flotante parece estar hecho de tacetita. Emana una aura extraña. Authorized access. Operation confirmed. Hey! Don't just eat whatever's in front of you. This looks awful. Ugh, like the worst stew ever made. This frequency. What are you staring at? It's the one. ¿La correcta? This frequency has dwelled within you for millions of years. Ah. I'll keep an eye on it. We have more important matters at hand. Wait! Are you saying I'm not important here? ¿Por qué te has despertado otra vez, Abby? Cause you were about to gulp that hodgepodge of who knows what stuff. Go grab something normal if you're hungry. But this? Absolutely no. This thing is like a dark, spooky hole. Once you fall in, you'll never crawl back out. Precisely. This is the Necrostar, a black hole that will suck anything close to it into oblivion. That little creature is able to perceive objects by their frequency. Just as it described, the Necrostar's frequency is indeed incredibly complex. Speaking of which, are you feeling discomfort anywhere? Para nada, el agujero negro no me afecta. No, I'm referring to that creature. Do you feel anything unusual when interacting with it? Me siento bien. That's good to know. The Necrostar's singularity has been retrieved. Let's take it to the modulation hall. I'll stand by you
until the very end of this journey. Gracias. Sí, está medio rara la voz de Abby. Bueno, o sea, es que suena como ronca, no sé cómo decirlo. Sí. Bueno, no está tan largo, sí lo voy a leer. Informe de incidentes de lamento en la ciudad portuaria de Wishu. Lo hizo esa tal Joda. A pesar de todos nuestros esfuerzos, es posible que no hayamos logrado garantizar la seguridad del resto de los residentes de la ciudad. A pesar de trabajar con las autoridades y ayudar con la evacuación, no puedo evitar la sensación de que es demasiado tarde. Son las 15. Hemos llegado a los rascacielos del centro de la ciudad, cuyas llamas resplandecen, me estoy tragando un pelo, en el cielo del noreste. Parece que el puente también se ha derrumbado. Nos hemos topado con una unidad especializada liderada por el formidable Brandon, el impávido, que se dirigía hacia el corazón de la zona infestada de lamentos. Debemos avanzar más allá. Esas peligrosas flores rojas que están emergiendo nos empujan hacia los rascacielos, pero el núcleo del lamento está justo encima de nosotros. Es agujero negro. Es una guerra de desgaste. Muchos de los que nos encontraron ya no tenían salvación. La hora es, ¿qué? ¿Las 6 de la tarde? Deberían ser las 6 de la mañana. Va a comenzar la cirugía. Actualmente nos encontramos en una sala de reunión en los pisos superiores del rascacielos. Ay, muchas gracias por el follow. Ok, en este punto no podemos permitirnos el lujo de ser demasiado meticulosos. Necesitaremos al menos 3 planeadores de clase Peregrine para evacuar a todo el mundo. Solo quedan 13 dosis de atropina y cada vez hace más calor aquí. Nos estamos viendo en serias dificultades para mantener la temperatura corporal de los pacientes. Apoyo aéreo. Parte del general, solicito ayuda. Se han enviado coordenadas al Tetis. Apoyo. Por lo menos evacúa a las mujeres, niños y ancianos. Cada vez hace más calor. Brandon y su equipo no han regresado. Solicito apoyo. No puedo perder la esperanza. Uy. Until I must keep my promise. Pienso, luego existo. La existencia precede a la esencia. ¿Cómo se entiende esta frase? ¿Hola? Uy, qué pregunta tan intrigante. Perdona, ¿me puedes decir dónde estoy? Ah, disculpa, está en las nubes y ni siquiera te había visto. Este es el eidoscopio, un jardín vinculado al sistema Tetis donde reside la guardacosta. Sí, pues ahí está tirado ahí. Claro, este es su jardín, lo natural es que esté aquí. Aunque a menudo adopta la apariencia de las sonoras, se nos ha revelado recientemente. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que la vi. En cuanto a este jardín, es donde ella ayuda al Tetis a realizar el análisis computacional de las estrellas. Esa explicación debería ser suficiente. Volvamos a la cuestión inicial. La existencia, ¿acaso es real? ¿Debe ser así? ¿Qué me hace ser yo mismo? El robot parece disfrutar sumergiéndose de nuevo en el reino de la filosofía. Quizá debería comprobar personalmente cómo está la guardacostas. Pues sí. ¿Qué tal? Hola, mujer. Está dormida. Uy. This is la ciudad. The lament. It razes cities, topples towers, crushes civilizations. Nothing can escape it. It sounds the death knell for humanity, leaving billions upon billions of lives lost to its wail. Despair, obsession, resentment, remorse. These feelings are archived within the tether system, alongside the names of each victim.
grasping desperately for a tomorrow that never dawns. But why? Why is this burden yours to carry? I am the guardian of the Black Shores, the core of Tethys. I was created for this purpose. Ay. ¿Qué es eso? Qué miedo. Apologies. I should have controlled my sonoro vision. Esas escenas parecían reales. Las has experimentado tú misma. I was entrusted to lead the Black Shores in your absence. It's through this duty that I can protect you and what you cherished. Though I've never witnessed the lament firsthand, others have shared their experiences with me. I've encoded them into observable stars, enabling the Tethys system to issue lament alerts. I am sorry. ¿Por qué te disculpas? I should have done better. This disaster could have been prevented. If only I had been more dedicated to understanding those experiences and emotions. Lo has hecho bien. Has salvado muchas vidas. I will give it my all, even if I must sacrifice my sonoro or myself. This is the only way to protect the stars and you. I made my vow to you long ago. It remains just as true today. I will break the shackles of fate. I will unravel the Mobius loop that binds you. I will give my all to honor my commitment. ¿Murió el stream? A mí me parece que sigue bien. Ah, ok. Ok, pues no me digan eso, me asustan. How do I describe this feeling? Is it guilt, dismay, or perhaps longing? Ay. What emotion should I express now? Entra en la esfera sonora de la guardacostas. Vámonos. Llega a la sala de módulos. Digitalized Tacit discords are gathering here. They have their mission to fulfill. That's not bad, huh? Wind Rider. Don't you worry. Ah, good. You made it here safely. No viendo cómo se ve el stream en mi iPad. Se ve bien. Excelente. Everything is ready. We just need the Necrostar's core now. Viendo cómo les va a los otros agentes.
They've been battling to retrieve the major matrices since the Tether system malfunctioned. The operation is going well. We've also detected the Shorekeeper's presence within these matrices. She's been recovering the affected frequencies. We, the Black Shores, always work together as a team. ¿Qué debemos hacer a continuación con el núcleo de Please la place it on the necroestrella? analyzer, and then we can proceed with the remodulation. Once it's completed, the data overflow from the Tethys system will cease. ¿No se pone aquí? Ah, bueno. Colocas la necroestrella. Stellar matrix confirmed. Classification: Necrostar. Would you like to start the remodulation? Sí. Loading backup data from the Necrostar. Simulating the port city of Guishu. Es la ciudad destruida por la necroestrella. Backup data loaded. Please confirm. That's the digital entrance of the Matrix. It worked. To complete the remodulation, just enter the Matrix and collect Tethys' redirected data. Okay. Please wait. Ahí se levantó. The Tether system now uses less of my computational power since the Necrostar was controlled. I can assist you. Please let me come with you. I must keep my promise. ¿Te sientes mejor? It's fine. I can link with more sonorospheres to stay functional. My duty must be fulfilled as long as I still physically exist. I'll be fine. From now on, no one will ever be harmed. Please, trust me. Ok, estamos como en la ciudad. The port city of Guishu. It once embodied the metropolitan dream. Confidence and ambition fueled its growth, pushing the entire world forward. People sailed every sea, explored every land. Everyone had food and shelter, living in peace. Their spirits were high, optimism as tall as the skyscrapers. A bright future was surely inevitable. See that brightly lit building? It was the tallest, reaching high enough to touch the heavens. Suena como un momento de gran esperanza. It was an era of high aspirations and big dreams. Life had infinite possibility. Humanity's aspirations soared beyond the stars, searching for the edge of the universe itself. El universo mismo. Yes, because it was there, well within our reach. Until... El lamento acabó con todo. I've never been to this city myself, not even in the Sonoro. You were the one who told me about its rise and fall. You've always been a witness. I remember your smile when you described how prosperous it was. But perhaps you had already foreseen its end and the issues that threaten us today. La ciudad parece segura en este momento. The lament will strike here in 1 hour. Oh. My computations only recreated the city as it was in its final hour before disaster.
Es difícil imaginar una ciudad así convertida en polvo. The more steps we take, the closer we draw to the inevitable destruction. The moment the lament starts is our chance to retrieve the data. I'm sorry. We could never change history, or the future that already happened. As one who has already walked this path, what did you experience? How did you feel about it? El sistema... ¡Ay! No. No supe qué dijo. Le piqué muy rápido. I ask Rápido. because I want to know. Would you like to share it with me? La matriz estelar de la ciudad portuaria de Guizhou guarda registros de los últimos momentos antes de su destrucción. Ve a la cima de la torre central. Vamos. Hola. Cookie. Siempre está conmigo este robot. Ya lo voy a adoptar. Hola de nuevo. Pero ¿qué tal? ¿Qué te trae por aquí? Me caes bien, Cory. Help to get past the blockade. My ability to manipulate portals functions more efficiently within this Sonoro-made space. Both the entrance and exit portal can be controlled now. Let's give it another try. Qué mentira que sí la tiene, la verdad. Ah, ¿cómo que cambié el tipo de portal? No, pues tengo que pasar por aquí. Oh, y ahí se veía dónde estaba pasando yo. The tea served here has a distinct flavor. Debe ser de los buenos. Do you like tea? Lo disfruto. I see. No te vayas a quemar. It's bitter. Ha de ser como té negro o algo así. The Bank of Life preserves many tea seeds. Perhaps we could plant a few in the greenhouse. Or I could store tea leaves in my Sonoro, if you need them for your journey. No merece la pena. Oh, I see. Lo que quieres decir es que sería desperdiciar tu habilidad. Ah, I understand. If I know you will enjoy it, it's no trouble for me. Le gusta mucho Shisha. Shisha, nunca sé pronunciar su nombre. We have to find a way around these Yo creo que está blockades bien, and use the puedes hacerme key lo to que unlock quieras. the gate. The portals might be able to help you. Aparte es muy divertida de jugar. A ver, o sea... Ajá. Pero ¿cómo entro ahí? Esto que no entiendo. ¿Pero dónde tengo que llevar esto? Ah, me acabo de dar cuenta que me iban a la... Ay. A mi amiga. Pero ¿cómo lo pongo allá? Esto que no entiendo. Ah, el otro, el que está ahí. Qué brutal. Ah, agárralo. Ay, qué tonta. Me caí. Ahí está. Qué bonita es. A ver, la quiero ver aquí. Ah, no, no me deja. O sea, su diseño es muy bonito.
Threat detected. Assisting elimination. Leave it to me. Notice the spurt of luminous energy. Te dejaste un cofre. Ay, no me digas eso. You're wide open. A ver. No, pero ya no me deja regresarme. Bueno, ya ni modo. O igual y es porque estoy peleando. Fury boils, as you wish. What a nuisance. Wind Rider. Ah, dijo algo, o sea, mandó un link. Sí, era como un bot. Digital tacit discords have infiltrated this place. A ver, era arriba, ¿no? Dijeron. It means we're nearing the source El of the cofre. lament. Ay, pero no me deja. Bueno, creo que ya lo perdí. ¿Sí venía de ahí? Ni modo. We are about to see the beginning of the lament. In 10 minutes' time. Ay, perdónenme. Back then, the Black Shores issued a lament warning to the city. Unfortunately, the lament swept through much faster than the Tethys system anticipated. You dispatched all available personnel to assist Huang Long in evacuation. But in the end, some lives couldn't be saved. Esa portadora de flor llamada Joda. Yes, she was one of the many casualties. As a bloom bearer, she was on the front lines of evacuation and rescue efforts. Yet human strength is a mere whisper against the lament's roar. Ninguna vida debería perderse en vano. You've always believed in this. The Black Shores uphold this belief, and so did Holaaa. ¿Será replicada? Yes, just up ahead, but I'm not sure if seeing her is the right thing to do. Pues sí. Ay, ¿portales? No, por aquí no me deja. Ah, lo hice bien. Ok. Don't give up hope. We'll save you. ¿Eres Joda? I'm a doctor from the Black Shores. Calm down. Let me examine you. Yes, and you? Wait a moment. It's you. You finally found us. Allow me to introduce myself properly. I'm Holaaa, the bloom bearer of the Black Shores. It's been a long time since we talked face to face. My mentor. ¿Has estado atrapada aquí todo este tiempo? Ever since that day, both I and those engulfed by the lament have become part of the black hole. The Tethys system later contained it, turning it into a new necrostar. I have always known about this. But the necrostar integrated into the core logic of the Tethys system, so I could not interfere. El Tethys está usando el lamento. Tethys can observe the lament because it understands its nature. The best way to fully understand something is to study a perfect replica in a controlled environment.
Tethys has been selectively containing lament sources to drive its analysis of other occurrences. ¿Quieres decir que el Tethys está usando el lamento como herramienta contra sí mismo? It's the only effective solution so far. That's why Tethys contained this necrostar. I'm part of it now. But I've never forgotten my duty as a bloom bearer. Not for a moment. For those in disaster, the name Black Shores brings hope. You're the one keeping the necrostar in check from within. I did my best, just like you are. The only difference is I'm just a shadow. I've lost track of how long it's been, but at some point, I realized that the lament follows patterns and can be controlled, much like the necrostar itself. But I couldn't share my theories with anyone. Nothing escapes a black hole. I could only hope for your arrival one day. Despair, obsession, resentment, remorse, emotions stirred by the lament have torn us apart. Much like the tidal forces around a real black hole. But just like the lament itself, those emotions are also frequencies. Tethys likely harnesses them in order to... It's calling. The Tethys system is attempting to activate the necrostar program again. We once felt as lost as you do now, but your wisdom showed us a path we could follow. Please, my mentor. Please free us from this endless cycle. Ay, Dios. Use the gravity. It's the only law from the old world that still holds true today. Okay. It seems the Tethys system has been hiding things from us. We're still unable to fully explain issues related to gravity with post-lament science. Perhaps that's why Tethys even risked integrating the lament and necrostar into its core logic. But our time is running out. We have to terminate the necrostar to complete remodulation. It will be challenging. Please allow me to accompany you. This is my request as a member of the Black Shores. And it's also my personal request. Sí, todo. Al inicio todo te va a servir. O sea, tú mata todo, pégale a todo. No es del otro lado. Ay. No entiendo. Bye, toca mimir, que le vaya bien. Bye, nos vemos en el próximo stream. Ah, ok. Sí le podía pegar, pero como que solo de un ángulo, ¿no? Bueno, no sé. Como que de cierto ángulo sí me dejó y ahora ya no me deja. Ah, ¿me tengo que subir aquí tal vez? ¿No?
Ayuda, no sé por qué no me deja. Es a través de un portal. Ah, bueno, aquí hay uno. Para empezar. Aquí estará el portal, ¿no? Ah, no. Wouldn't hurt to be more prepared. Es que es a través de este, ¿no? Pero no me deja... No me deja dispararle. ¡Ah! Dios mío, no lo había visto. Sí. Ahí está. Ah, claro, pues no tiene... Ah, claro. Ah, ya debería, ¿no? ¿Sí? Severely corrupted data detected. I'll work to stop it spreading. Please be careful. Ay, la música. Use your grapple quickly. Ay, me acabo de dar cuenta que tengo un temporizador. Si no me lo muestran, no me entero. Este. Qué estrés, qué estrés. Wind Rider. Fury boils. Silence. Ready for battle. ¿Dónde tengo que ir? Ah, por allá. Qué estrés, qué estrés, qué estrés. Over here. Uy. The Necrostar is right ahead. That piano is the modulation interface. Please be careful. This place is filled with hatred. Stay sharp. Bring that luminous energy. Let's do this another way. Retreat to advance. Bide the time. Don't you worry. Fear no more. Till my last breath. Don't you worry. I can take it. Fury boils. Burn! Burn to ashes! Program copy. Core computational unit installation in progress. Target confirmed. Chief Stewart.
on. Don't let go. Initiating master command. Ay. No. No. Let go! No! No. Your journey will not end here. Me tragaron. No, olvídenlo. Era broma. Mi novia me agarró. Tell me this story later, when we meet again. Farewell. Ay. Backup plan enabled. Se dio, o sea, como que se entregó ella para que no nos tragara a nosotros. No. Y yo, no. No, porque vuelve a aparecer. Ya que se calmaron las aguas, literalmente. You're here. I didn't expect us to find each other here. ¿Qué quieres decir? This is the deepest part of the Tethys system. Our shore. Just for us. I like this starry sky. So long ago, you likened Solaris's collected data to stars. The stars of humanity itself. Whenever I gaze at this sky, there is always one bright roving star. Just seeing this star is enough to calm any restless thoughts. It brings me peace. And now, this star is here, right before me. I used to think my duty was to guard the Black Shores, obeying the Tethys system's every command. But you showed me another way. You've shared so much with me about the world beyond, about yourself, about the past, present, and future. I remember the field of flowers we once saw in Rinasita. How beautiful those daisies and violets were. Being with you always makes me feel something. Something I couldn't quite understand at the time. Come to think of it now, it must be happiness. You made me realize that protecting the Black Shores isn't my only duty, because there is more to life than duty. You should go now. Continue your journey in Solaris and live a life of your own choosing. ¿Qué hay de ti? El agujero negro te engulló. Have you forgotten? I am the Sonoro's creation. The Sonoro will never fade away, and I will continue to serve. Sí, pero pobrecita. We shall meet again, somewhere in the future. Pero me prometiste que nadie más sufriría daño. The Tethys system needs a core unit capable of feeling emotions to function. If the lament's data ceases to be the core, someone must fill that void. Neither you nor the victims in Guishu deserve such burden. My journey ends here, but yours must continue. No one will ever be harmed again, just as I promised. Planeaste esto desde el principio. I'm truly sorry. This is the only way to keep everyone safe. I alone shall bear this price. I'm grateful to have you here on this shore. I couldn't ask for more.
Qué bonita. Ay. No matter where you go, even to the ends of the earth, the Black Shores will always be your harbor. No matter how far you go, I will always be here, watching over you. Could this feeling be love? Ay, no me hagan eso. Goodbye. ¿Es en serio? No. No, 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 no. Ya no está como corrupto. Fuck. Una flor negra imbuida con los anhelos de la guardacostas contiene la clave para un nuevo comienzo en el fin de la raza y otorga la autorización más The alta en el corrupted data sistema. is contained. The Necrostar's event horizon is stable and the data hub is back online. We did it! The Tethys system is back online. The rover. You did it! Wait, Pues where's the ella. shorekeeper? Wasn't she with you? Se lanzó al agujero negro What? para salvarme. But ¿Sí? she has admin access to the Tethys system. How could she just disappear like that? No, that can't be right. El agujero negro. Un momento, ¿qué pasa si todavía What do está you mean? cayendo? La gravedad es la única ley de la física anterior al lamento que todavía es válida. Recuerdo una cosa que alguien me dijo una vez. La gravedad... Bueno, ajá. Dentro de un agujero negro los objetos permanecen en perpetua You caída mean- libre. Oh, I get it. Oh. This is unprecedented. ¡Qué We've never inteligente! considered Mi observing mujer. a O sea, necrostar yo. before. O sea, Rover. But I remember reading about similar theories in ancient texts. It might just work. Attention all units. Our observation target is now the Necrostar. Deploy all available equipment. Understood. It'll take some time. We must save the shorekeeper at all costs. The Black Shores can't afford to lose her. No, yo tampoco, mi corazón no va a poder con eso. Mom, we've pinpointed the shorekeeper's location in Tethys. And not just her. We've identified the relative positions of everyone captured by the black hole beyond the event horizon. To rescue them from the Necrostar, we'll have to redesign it using the principles of the New World. In other words... Debemos luchar contra el But the sistema de Tethys Tethys. system's programming is impeccable. Almost otherworldly. Is it really possible to do? Besides, we still need a decoy with the highest level access to divert its computational power. So we ¿Yo? can find ¿Yo the lo hago? No, it's too risky. Por mi mujer, lo que We sea. can't be sure if the rescue will succeed, and we can't afford to lose another member. And there isn't anyone with higher Yo access soy como than the inmune shorekeeper. a todo, o sea, soy inmune a la existencia, o sea, no me va a pasar nada. Tienes, confirma mi acceso. Ay. Ay, la verdad no lo voy a leer, pero está hablando del sistema. Documentos antiguos. Aparte no dice quién lo hizo. Esto igual y es de Shorekeeper. Confirmando acceso. Kori, administradora suprema, bienvenida. What? Yo. How do you Yo have cuando me top gradué, security porque estudio clearance? administración. La guardacostas me transfirió su acceso en el último momento. She gave you her access?
Are you somebody important that we should know about? Literalmente donde estás parada yo lo hice, morra. Más respeto a tu jefa. Wait. That ancient prophecy. In times of great adversity, the shorekeeper will reveal herself and support our true leader, who, at the destined moment, will rise to save and guide the Black Shores forward. Me da risa porque como son tantos años, hasta hay como una profecía, hay como algo que se decía por ahí, o sea, tan viejos estamos que hasta ya hay como esas tipo leyendas de nosotros. You are the... Qué inteligente eres, amigo mío. It's not important. Our focus now is the Tethys system. Oh, qué 1000 puntos de aura porque ahora mi nombre sea moduladora astral. O sea, ya me la pelan. Members of the Black Shores have followed Tethys' calculations and commands. Even the shorekeeper herself is used as a pawn. ¿Por qué estás enojado? But humans shouldn't be treated as mere tools. History teaches us this, and we should never forget it. No system is flawless, just as no human is perfect. That's why we have the right to question Tethys' decisions. In Jinzhou, I learned an old saying. We can't change the past, but we can shape the future. That's what we need to do now. Learn from our mistakes and build a better future. The Black Shores exist for one reason. To protect everyone on this planet. Because people are the heart of civilization. We can fix broken systems. But without people, civilization has no soul. Sorry to jump in, but El Alto. I couldn't help overhearing what you've been saying. Consultant Alto? Do what you have to do. Leave the ground area to us. Los traeré de vuelta. You've heard what she said. Attention all units. Readiness level 1 enabled. Switch the Tethys system to full recursive search mode. Prepare to open the transmission passage. Rover, we're counting on you to save the shorekeeper and the Black Shores. Gracias. No tengo ese comando. Qué perra ella. Ay. Ahí está. What we're doing now is essentially breaking into the Tethys system. Plus, the transmission coordinates aren't certain. If you're ready, we can start the transmission now. Please get back to us safely. No hay nada que temer. Miedo a la muerte. Welcome, Chief Steward. This is the Tethys system's data cache, used only for temporary storage. Access here should be restricted. This system deduces that the shorekeeper assigned admin access to you. He venido a recuperarla, ella y a los demás. Admin access nullified. Request denied. The shorekeeper is now the core computational unit. Forceful discharge of the core unit will result in system crash. Esto se puede evitar, no deberían ser sacrificados en vano. Objection. All sacrifices are necessary. ¿Qué pedo con esa cosa? Claro que no. The purpose of human civilization is to survive. Over the past 10,000 years, a total of 5 global occurrences and over 300,000 regional occurrences of the lament have been observed. Thanks to this system's calculations and the Sentinel's data, we have averted all potential threats to human civilization on Solaris. Individual sacrifices are inconsequential in the broader context of the common good. Additionally, the shorekeeper is composed of the Sonoro and is not human.
Pero tiene sentimientos. Sí, pues sí. No eres más que una máquina de frío metal. Emotions are unnecessary for survival. Claro que no. Eso está súper mal. Pero dan vida a las civilizaciones. Si no tuviéramos sentimientos, no sentiríamos como miedo y cosas así. Entonces, en muchos contextos, pues nos moriríamos porque no sentiríamos esas cosas. Entonces no reaccionaríamos, ¿saben? Aquí yo bien científica me puse. Error. Unable to process. Los trae de vuelta, pase lo que pase. Chingate al sistema este que prácticamente tú creaste. No dejaré a nadie atrás. Repeat. Forceful discharge of the core unit will result in system crash. A world without this system is doomed to perish in the lament. Arreglaré tu error. Ya he encontrado la solución. Correction. This system is designed to preserve human civilization. Every command is infallible. Salvamos al mundo aferrándonos a nuestra humanidad. Una supercomputadora sin emociones no puede salvarnos. Error. Unable to process. Last warning. Forceful discharge of the core unit will activate the defense program. Consequences will be severe. Eso habrá que verlo. Qué verga. Vámonos. The future ahead is frozen in cold silence. Be careful. Ella está aquí. En algún lado de por aquí. Please, leave here. Use the grapple to leave. The earth rent asunder. The world reduced to ashes. Target confirmed. Chief Steward. Please go. Don't look back. Must protect you. My story ends here, but you must keep going. The system must continue to function. Calling my last scenario. Target confirmed. Chief Steward. Chief Steward. Pantalla de carga. Loco. Este es el eco de Shorekeeper. Leave it to me. Initiating master command. Down with the curtain! This system must continue to function. Shadow descends. One falls down. None shall whisper.
timing. Nowhere to hide. You will obey. Defense verification unsuccessful. This system must continue to function. Reinitiating command. Implementing third contingency protocol. Execute formatting. Target. Shorekeeper. Qué desastre. No, hombre. Que sea cinemática, por favor, porque yo pelear con todo esto. 37%. Formatting. 62%. Formatting. 85%. Formatted. The storekeeper will be the new computation list. Only this ensures system continuity. It is the only way to defeat the lament. You better let her go! A la bestia. No. Agárrala. I will not leave anyone behind. La agarro. See? Just let it flow out of you. Like this. You can do it too. Yo le enseñé, o sea, yo sabía give it a tocar el try. piano y yo le enseñé a ella. No, you shouldn't be here. If you get integrated into Tethys, you won't be yourself anymore. That won't be a problem. Tethys and the Black Shores will find another way. Someone kept this from me. Didn't they? Qué bonito. That sounds familiar. I feel like I heard it before. A long time ago, you taught me how to play it. I see. But I have no memory of it. I'll teach you. Just like you did for me before. Qué bonito. From the distant past to the far future, everything begins and ends here. When you established the Black Shores to unite Solaris, the Tethys system already existed. Ah, okay. Later, Yo no lo creí. you discovered it relied on emotions from the lament to fuel its calculations. Without them, it cannot function. Using the lament against itself is like walking on a Mobius loop with no end in sight. We have tried for millennia to break this cycle, without success. And then, you left the Black Shores,
to look for other solutions. But deep down, you already knew the best solution. It was one you couldn't accept. That solution is me. The tool always meant to become Tethys's core. If I don't do this, you, as the modulator of this system, will be chosen as the core. I must fulfill my duty to protect you. But I want to be by your side, to see the skies you've seen, to tread the paths you've walked. I want to understand what happiness really means. When I first discovered these emotions, I didn't know what to do. So I lied to you, thinking it was the best choice for both of us. Pobrecita, me da demasiada lástima. I'm sorry. Sorry for putting you in harm's way. La salvación consiste en construir un mundo donde la gente ya no necesite ser salva. Esta es la razón por la que regresamos a esta costa. Nadie debería ser tratado como una mera herramienta. Pues sí. Si tiene emociones aparte. Ya estamos de vuelta en Costa Negra, es nuestro hogar. Bienvenida a casa, mi guardacostas. Aquí te vas a quedar, chamaca. Ay, Yes. pobrecita. Thank you, my star. No me están viendo, pero estoy tomando un buen descripto. Y hemos acabado la misión. Eso estuvo intenso. Obviamente hay... pues aquí dice que ajusta el tiempo a 2 días. Vamos a hacer eso. Vamos para ver qué más hay. Ahorita les doy mi opinión ya que se termine al 100%. Que me vaya para allá. Que por cierto, cero había visto yo el mapa, o sea, estuve jugando todo esto sin ver el mapa. Pero ya vi cómo es. Bueno, no sé bien cómo se llega. ¿Cómo se llega aquí? Oh, hay como un buen de nada. Yo pensé que iba a ser todo esto. No solo ese pedazo de ahí. Pero bueno. Son 2 mapas. Ah, ok. No, es que el otro es como con exploración, supongo, ¿no? Mira, ahí anda en su pianito. Me siento en la obligación de aprenderme la canción de piano que estaban tocando, o sea, me siento obligada a hacer eso, como conmigo misma. Hola, hermosa. Oli. O me saluda bien casual. About that frequency dwelling within you. ¿Te refieres a algo? Sí, porque dijo que era como the one. Yes. It seems to be hungering for something. Have you ever felt anything unusual? Había estado extrañamente callada estos días. My sonoro can sense even the most minor changes in frequencies. So I can tell that there's something strange about that frequency. I'll search for more information in the Tethys system and share what I find with you. Ok, todavía no sabe ella. ¿Cómo está ahora el sistema Tethys?
Sí, porque ya no tiene como núcleo. After being fixed, it's executing the master command given at its creation. The core computational unit has now been replaced by a special frequency that shares Okay, como que similar lo properties repararon. as the lament. But this one is more harmonious and mild. ¿Qué de ti? ¿Sigues confinada en este lugar? La quiero sacar a una cita a la vieja. No. Ah, qué bueno. Ya puede salir, puede hacer lo que quiera. Although I must stay here and watch over the Black Shores, I'm now able to bathe in the sunshine and feel the sea breeze. Sí, claro, o sea, pues tiene trabajo como muy importante todos los días, pero ya no tiene que estar como encerrada en un cuarto, o sea, ya puede existir. Así es como siente la libertad. It feels delightful. I know you have your own journey to finish. You can entrust the Black Shores to me, and I'll carry out my duty, as always. You have the full support of the Black Shores, no matter where you are or how far you go. And, despite all the many names you bear, I see you for who you truly are. Wherever your path leads, I hope to walk it with you. Qué bonita. Y ahora sí. Según yo, ahora sí ya. Y pues ya terminamos, ya quedó. Wow, la verdad, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. No sé si es mi historia favorita, pero no, que no sea mi favorita no significa que sea mala o que sea por mucho peor que otras, no, nada que ver. Me parece muy buena, me parece que amplía, ya saben que yo soy como súper fan del lore. Me gusta eso, me gusta que amplíe tanto el lore. Me gusta mucho el personaje de Shorekeeper. Toca el piano, la Shorekeeper, como suena aquí. No sé si me estás diciendo a mí o le estás diciendo a ella, pero ajá, toca el piano, eso hace que me guste mucho. Tanto Rover como ella tocan el piano, eso me gusta. Y nada, la verdad. Y ya no. La verdad, sí, me gustó mucho, la disfruté mucho. Como pudieron ver, en muchos momentos estaba yo súper concentrada en la historia. Ah, que te acerques al piano. Ok, voy. A ver, me dijeron que me acerque aquí. Pues si me siento. ¿O es esto? Ojo. ¿Ayuda? ¿Qué es esto? Ah, ¿me mandan con el boss? ¿Es aquí? Ah, no. Me mandan aquí a este espacio de aquí donde solo estamos ella y yo. Ah. ¡Qué bonito! O sea, me gusta que puedo volver. Ah, y aquí ya puedo tocar. Mi Mona Lisa. Qué bonito. Pero ¿y cómo me voy de aquí? Ah, ok. Qué hermoso. Me gusta ese detalle. Gracias por decirme. ¡Ay! Y eso me caga que me pase eso. Siempre el guiar está como tirando su pinche chango. Bueno, soy yo picándole mal, ¿no? Pero bueno, gente, la verdad, 10 de 10 la historia. O sea, no tengo mucho que decir. Está muy buena. Me gustó mucho el personaje Shorekeeper. Por ahí andaban diciendo de que es el shippeo más canon que hay. La verdad, yo siento que si Robert recordara todo, definitivamente sí sería como el más canon. Porque saben que, o sea, por algo Shorekeeper se siente así. Eso significa que la tratamos bien, la queremos mucho más bien. Entonces, ajá, o sea, claramente, pues sí hay una relación importante ahí. Robert por Shorekeeper novias.
Entonces, pues si yo le doy 10 de 10 demasiado buena y más porque el juego va empezando, dejó la vara muy alta. Sí, exacto. O sea, yo digo, no es mi favorita porque siento que como que la misión, vamos a decir como principal que era donde estaba Jinshi, creo que me gustó un poquito más, pero muy poquito. O sea, supongamos que si este es un 9.8, la de Jinshi para mí fue un 10.